शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज हेउछि अक्टोबर मास 4 तारिख शनिवार। चलंतु देखिबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर, राज्य में जारी रही लगाण वर्षा। वर्षा जो विभिन्न स्थान में बन्या स्थिति सृष्टि होइछि। गजपति जिलार बस्त्रीगुड़ा, पेटका, महेन्द्रगिरी और अढ़ई भली स्थान में भूस्खलन होइछि। एथिरे जनकर मृत्यु होइथिबा बेले आउ 2 जण निखोज अछंती। सबुठारु बड़ कथा हैला जे महेन्द्रगिरी में फसिथिबा 24 जण पर्यटकों को सुरक्षित भाव उद्धार करा जाइछि। जेसीबी द्वारा रास्ता सफा करी समस्त पर्यटकों को तलकु अणा जाइछि। उद्धार होइथिबा समस्ते निज गंतव्य स्थल को बाहरिबा को प्रस्तुति आरंभ करछंती। हेले रायगड़ा ब्लॉक पेटका गाँव में भूस्खलन में एबे भी बाप पुओ निखोज रहिछंती। सेपटे आज खनि मंत्री गजपति जिला गस्त करिवार कार्यक्रम रहिछि। से प्रभावित अंचल को बुली देखिबे। सूचना अनुसार पूजा छुट्टी थिबारु पर्यटक माने गजपति पर्यटन स्थल महेन्द्रगिरी को बुलिया को जाइथिले। हेले दुर्भाग्यवशत हठात प्रबल वर्षा हेबा जोगु सेमाने फसी जाइथिले। प्रशासन सहायता रे सेमानंकु आज सुरक्षित भाव उद्धार करा जाई महेन्द्रगिरी पाददेश रे पहुंचा जाइछि। उद्धार होइथा समस्त पर्यटक एबे निज गंतव्य स्थल को यात्रा करिया पई प्रस्तुति आरंभ करछंती। एने वन विभाग कर्मचारी सूचना दैछंती। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला राज्य में गत 3 दिन हबो लघुचाप जनित वर्षा जारी रहिथिबारु वंशधारा समेत आउ किछि नदी फुलिबारे लागिछि। स्थिति गंभीर हेबा आशंका थिबारु मुख्यमंत्री जिलापालक सह स्थिति उपरे आलोचना करछंती एवं रिलीफ सहायता प्रदान करिया पई एसआरसी को निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर, भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान को एक कड़ा चेतावनी दैछंती। सेना मुख्य स्पष्ट भाव में चेतावनी दे कहिछंती जे पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करिया को पड़िबो, नचेत एहार भूगोल बदलाई देबु। भारतर सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहिछंती जे ऑपरेशन 2.0 रे संयमता अवलंबन कराजिबो नाही। परवर्ती समय रे पाकिस्तान रो भूगोल परिवर्तन कराजिबो। भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार दिन सीमावर्ती अंचल एवं बीकानेर सामरिक स्टेशन प्रदर्शन करथिले, जेउठारे से सामरिक प्रस्तुति समीक्षा करथिले। सेना मुख्य सेनार आधुनिकरण, एहार युद्ध प्रस्तुति को सुदृढ़ करिया एवं एहार प्रजुक्ति विद्या क्षमता को सुदृढ़ करिया पई तांकर प्रतिबद्धता को दोहराइथिले। जनरल द्विवेदी कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 समय रे भारतीय सेना 9टी पाकिस्तानी आतंकवादी आडा को ध्वंस करथिला। एही ऑपरेशन रे प्राय 100 पाकिस्तानी सेना कर्मचारी एवं अनेक आतंकवादी निहत होइथिले। से कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता सेना कर्मचारी एवं स्थानीय लोकंक पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही ऑपरेशन नामकरण करथिले एवं महिला मानक पई उत्सर्ग करथिले। परवर्ती खबर, पुलिस एसआई परीक्षा महाघोटाला रे 114 जन परीक्षार्थी और 3 दलाल गिरफ पर तत्परता प्रकाश पाई। एसआई परीक्षा केलेंकारी रे कटक क्राइम ब्रांच मुख्यालय रे सिलिकन मालिक सुरेश नायकों को जेरा करा जाइछि। शंकर पृष्टि और मोना महांती फेरार होइछंती बोली क्राइम ब्रांच सूचना दैछि। 2 जनकर मोबाइल स्विच ऑफ थिबा सूचना मिलिछि। दुहे स्पेशल कोचिंग पई राज्य बाहर को जाउथिबा अभियोग आसीछि। मृतकंक ठारू 25 लाख टंका नबाकू डील होइतिला एवं दुहे परीक्षार्थी को सबु ओरिजिनल सर्टिफिकेट ने जाउथिले बोली कुआ जाउछि। मोट 933 पोस्ट पई विज्ञापन बाहरिथिला एवं एथिपई कोटी कोटी टंकार डील होइतिला। या पछरे बड़ अधिकारी अछंती कि से नै प्रश्न उठिछि। कटक चौद्वार जेल रु 2 हार्डकोर कैदी चंपट मारिछंती। लोहा रोड को काटिबा परे कंबल एवं गामुछा को दौड़ी करी पाचेरी डेई चंपट मारिछंती कैदी। कर्तव्य अवहेला पई वार्डर चीफ वार्डर सस्पेंड होइछंती। कटक रेंज डीआईजी को तदंत पई जेल विभाग डीजी को निर्देश दैछंती। पानी कोइली रे पंडा अलंकार लूट घटना रे धरा पड़थिले उक्त 2 कैदी। लुटेरांक गोली माड़ रे 2 जनकर जीवन जाइथिला। राज्यर उत्तर आभ्यंतरीण सह उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे घूर्णिबलय लघुचाप प्रभाव में आसंता 24 घंटे विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हेबा नै अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। एने शनिवार अक्टोबर 4 तारिख में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै 2 जिला पई ऑरेंज अलर्ट और बाकी 8 जिला पई येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। ऑरेंज अलर्ट जारी कराइथिबा 2टी जिला हेउछि सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा। भुवनेश्वर रावणपोड़ी समय रे व्यापक मोबाइल चोरी होइतिबा अभियोग आसिछि। बरमुंडा दशहरा पड़ियारू 150 रु ऊर्ध्व मोबाइल चोरी होइछि। खंडगिरी थाना रे अभियोगकारी भिड़ जमिछि। फल मामला रुजु करा जाई तदंत करा जाउछि। राज्य में लघुचाप जनित वर्षा जारी रहिथिबा बेले पाणीपाग विभाग एक आश्चर्य कलापरी खबर दैछि। आगामी 24 घंटा मध्य अरब सागर में बात्या संभावना रही।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କାଶୀନଗର ନିକଟରେ ବଂଶଧାରା ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାଶୀନଗରରେ ବଂଶଧାରା 55.24 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେବନି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି। କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। କଟକ ସିଡିଏସ୍ ସେକ୍ଟର 6 ବାଲିଘାଟ ଗଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସିଡିଏସ୍ ସେକ୍ଟର 6 ବାଲିଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଳକଟି ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଦାସ ମଧୁବନ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସିଡିଏସ୍ 6ରେ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ଆଜି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସିଡିଏସ୍ 6ର ବାଲିଘାଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭେମଙ୍ଗଲରେ ଏୟାରବେସ୍ର ସହ ସହଭାଗିତା H-125 ହେଲିକପ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହି ପରିଯୋଜନା କେବଳ ଭାରତର ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଖାସ୍ କରି ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତାରେ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାଲୁକା ଓ ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଖୋଜୁଛି। ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସେମ୍ବଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତରେ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ H-125 ହେଲିକପ୍ଟର ଡେଲିଭରି 2027ରେ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଆପଦକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସୁବିଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇ ପାରିବ। H-125 ହେଲିକପ୍ଟର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କରଣ H-125M ଭି ଭାରତରେ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାଦାନ ସାମିଲ ହେବ। ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ଚିତା ଏବଂ ଚେତକ ହେଲିକପ୍ଟରର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନେ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଏଭିଏସନ୍ ସେକ୍ଟର ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ବଳ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ନ ଜାଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅବପାତ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି।